Serangan drone Hizbullah ke kota Binyamina, Israel membuka tabir kelemahan dari sistem pertahanan udara Israel yang diklaim menjadi salah satu yang paling canggih di dunia. Serangan pada Minggu 13 Oktober 2024 malam itu menewaskan 4 tentara IDF dan melukai sekitar 61 orang. Dikutip dari New York Times, Israel punya sistem pertahanan udara terbaik di dunia yang mampu mendeteksi berbagai jenis rudal. Namun sistem radar mereka justru keteteran mendeteksi pesawat tak berawak yang bergerak jauh lebih lambat daripada rudal. Sebabnya drone mengandung lebih sedikit logam dan memancarkan lebih sedikit panas daripada rudal. Artinya kehadiran drone tidak selalu dapat memicu alarm peringatan. Dan bahkan ketika sudah terlihat, drone musuh terkadang dikira sebagai pesawat Israel, termasuk pesawat pribadi kecil karena drone terbang pada ketinggian dan kecepatan yang sama rendahnya. אנחנו נלמד ונתחקר את האירוע, כיצד כלי טיס בלתי מאויש חודר ללא התראה ופוגע פה בבסיס. איום כלי הטיס הבלתי מאוישים הוא איום שאנחנו מתמודדים איתו מתחילת המלחמה. אנחנו נדרשים להביא הגנה טובה יותר, אנחנו נתחקר את האירוע הזה, נלמד ונשתפר. התפקיד שלנו להגן טוב יותר על חיילינו ועל אזרחי מדינת ישראל. Adapun dalam insiden pada hari Minggu itu, polisi Israel sudah melaporkan ke Angkatan Udara soal adanya pesawat yang mencurigakan. Tetapi Angkatan Udara Israel menyebut pesawat itu milik Israel dan bukan milik Hizbullah. Salah tebak inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya korban jiwa dari pihak Israel. Insiden serangan drone di Israel tersebut menjadi yang paling mematikan sejak 23 September 2024. Ex-Kepala Departemen Pesawat Nirawak di Angkatan Udara Israel, Ofer Harufi, menyebut mereka perlu mendesain ulang sistem pertahanan untuk mendeteksi target drone secara lebih baik. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memastikan pihaknya terus berjuang melawan Hizbullah dan seluruh proksi perlawanan Iran. Hal itu ia sampaikan saat menengok langsung ke pangkalan militer di Binyamina yang menjadi target serangan Hizbullah Senin 14 Oktober 2024. אנחנו נלחמים במערכה קשה נגד ציר הרשע של איראן שגמר עומר להשמידנו. הם לא יצליחו בזה. אנחנו ממשיכים להילחם. אנחנו משלמים מחירים כואבים, אבל יש לנו הישגים אדירים, ואנחנו נמשיך להשיג אותם. ואני רוצה להעביר, אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה ללא רחם, בכל חלקי לבנון, גם בביירות. הכל לפי שיקולים מבצעיים. הוכחנו זאת בתקופה האחרונה, ונמשיך להוכיח זאת גם בימים הקרובים. Adapun serangan Hizbullah ini terjadi usai Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim sistem rudal canggih, yakni Terminal High Altitude Area Defense alias THAAD. Artileri pertahanan udara atau Arhanut ini disebut-sebut sebagai jawaban dari lemahnya pertahanan Israel dalam menghadapi serangan drone. Departemen Pertahanan Amerika Serikat membenarkan pengiriman 2 baterai THAAD ke Israel. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Departemen Pertahanan AS Pat Ryder Minggu 13 Oktober 2024. Bukan cuma peralatannya, Amerika juga mengirimkan prajurit untuk mengoperasikan Arhanut itu. Nah, soal THAAD ada beberapa hal yang perlu sahabat Kompas.com ketahui. Di Korps Artileri, batalion disebut sebagai baterai. Satu batalion beranggota lebih kurang 100 tentara. Mengacu pada laporan Badan Riset Kongres AS, satu baterai THAAD rata-rata beranggota 95 orang. Mereka mengoperasikan 6 truk pengangkut peluncur, radar, dan mobil pengendali. Setiap baterai bisa dilengkapi 1 atau 2 unit radar. Tak kalah penting, setiap baterai dilengkapi mobil penyedia daya yang mengangkut generator listrik. Radar dan mobil kendali tempur tidak bisa beroperasi kalau tidak mendapat pasokan dari mobil daya. Satu baterai dilengkapi total 48 tabung peluncur karena setiap truk mengangkut 8 tabung. Jadi Israel saat ini punya tambahan 48 penangkis rudal yang siap meluncur kapan saja. Lalu bagaimana cara kerja dari THAAD? Prinsipnya radar THAAD melacak posisi rudal atau objek serangan udara. Kebanyakan rudal bergerak mengikuti prinsip balistik alias lintasan melengkung yang bisa diduga arahnya.
Komputer di TAT akan perkirakan di posisi mana rudal bisa dicegat dan akan menembak roket ke sana. Berbeda dengan Patriot, roket TAT tidak membawa hulu ledak dan mengandalkan daya tumbukan yang dihasilkan dari kecepatan gerak. Adapun roket TAT bisa meluncur sampai 10.000 km per jam dengan jangkauan mencapai 200 km. Dengan jangkauan sepanjang itu, kehadirannya melengkapi Arrow yang sama-sama menyasar rudal balistik yang perlu meluncur tinggi ke atmosfer sebelum menukik ke bumi. Sistem pertahanan udara Israel yang diklaim sangat kuat dan canggih ternyata bisa dibobol dengan mudah oleh drone Hezbollah. Serangan itu sampai menewaskan 4 personel Israel Defense Force atau IDF. Namun Amerika sebagai sekutu dekat Israel tidak tinggal diam. Mereka lalu mengirim sistem pertahanan udara canggih TAT yang bisa mencegat roket hingga ketinggian 100 km. Apakah TAT ini dapat menjadi solusi jitu dari kelemahan sistem pertahanan udara Israel? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.